ସଜନା ନାଡ଼ି ମାଲ 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 ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ତ ଚିକେନ ଗୋଡ଼ଟା ସେ ଏମିତି ଟାଣିଥିଲା ତାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଖିଦେଇକି ସେ ଲୁଚିକି ତ ଲାଷ୍ଟ ସେ ଲୁଚି ତଳେ ମୁହଁ ପୋତିକି ସେ ଖାଉଛି। ଖା 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 ଉପରୁ ମୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନନଭେଜ୍ ଥାଳି। ଭେରାଇଟି ଅଛି ରହୁଛି କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଡ଼, କଙ୍କଡ଼ା ଚଟଣି, ଏଇଟା ଛତୁ ଛତୁ ମସଲା, ଚିକେନ କଷା, ଦହି ସାଲାଡ, ବାଇଗଣ ଚଟଣି। ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ସମସ୍ତେ। ସିଏ ଯୋଉ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା ତାର ପୁରା ହଂସା ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ସିଏ ଖାଲି ଦହି ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି। କଙ୍କଡ଼ାର ତା ଗୁଡ଼ ଛଡ଼େଇଛୁ ନା? ଭଜା ଚାଲିଛି ତାପରେ ଚିକେନ ହବ, ତାପରେ ଛତୁ ହବ। ହଁ ହଁ ଛତୁ ଚିକେନ ହବ ଲାଷ୍ଟ। ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ଆସିବ ଟାଣା ହବ ପୁରା। ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ଚିକେନରେ ପଡ଼ିବ କାଇଁ ଚିକେନ ଗୋଡ଼। ଆମେ ତ ଦିଟା ଗୋଡ଼ ତାକୁ ସଫା କରା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଟଣା ଯିବ। କଙ୍କଡ଼ା ପୁରା ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଚିକେନ। ମୋ ମାଉସୀ ଦୁଇ ମାଉସୀ ଯାକ ଖାଇବେନି ଚିକେନ ନନଭେଜ, ସେମାନେ ଖାଇବେ କାଲି ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ, ପୁରୀରୁ ବୁଲିକି ଆସି ପୁରା ଥକା ହେଇଯାଇଛି, ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ମାଉସୀ ବି ମୋର ଥକି ଯାଇଛି, ଏତେ ସମୁଦ୍ରରେ ଡିଆଁ ମାରିକି ସେ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗାଧେଇଛି। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇନଥିଲା ପୁରୀ, ଏତେ ଗାଧେଇଛି ଯେ ତା ଦେହ ହାତ ପୁରା ବଥା। କାଲି ଆମେ ରାତିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଶୋଇଯାଇଥିଲୁ। ପୁଣି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଉଠିକି ପୁଣି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଦେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛୁ। ମୋ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ନାଡ଼ିଟେ ହବ, ପାୟସ, ପାମ୍ପଡ଼, ମିଠା। ଆଜି କ'ଣ ହବ ନା ଆମେ ଏମିତି ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ? ଡାଲମା ଡାଲମା ପନିର ପୁରୀର ଗେଟଅପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବନି କି? କାଲି ଆମେ ରାତି 4:30 ବେଳେ ଆସିକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବହୁତ ଥକା ହେଇଯାଇଛି, ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଏବେ ଉଠିକି 12ଟା 11ଟାରେ ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲୁ। ପୁଣି ଆମର ତୟାରୀ ଚାଲିଛି ଲଞ୍ଚର। କି ଶୋଇକି ପୁରା ମାନେ ଯେତିକି ଥକା ହେଇଛି ତାକୁ ସବୁ ଦୂର କରି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ନହେଲେ ପୁରା ମାନ୍ଦା ମାନ୍ଦା ଲାଗୁଛି। ଦହି ଆଉ ଲୁଣ ଏତେ ଜୋରସେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ଯେ ଦେଖିଆ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବେ ରୋଷେଇ। କ'ଣ ଚାଲିଛି ମସଲା ରେଡି ହଉଛି। ଛତୁ ମସଲା ଆମେ ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରିବା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମ चलो 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 चिकेन टा आम दही पखाड़ रेडी हो गला पूरा
गरम दिन रे दही पखाल ताठू शांति आउ कौटी नाई लेंबू हे कंकड़ा दे ना हो बे कंकड़ा ता गोड़ को चटनी कलुनी कि हाँ सब करा जाए मु जाननी तू बेसी जानथि ना तुम सेपटे बेसी कंकड़ा मिले तू जानथि ना ये आमर रेडी हो गला पूरा कंकड़ा चटनी आ या संगे पखाल हो कि सुंदर आत्मा तृप्ति ये आउ टे सोरिष तेल पड़ो ना सोरिष तेल टे पड़ो कंकड़ा चटनी आमर सब रोसई सरीला एटा छतु सजना नाड़ी माल 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 पड़गला कि वीडियो बनैली पूरा तरकारी मकई पकई रेडी रेडी सब रेडी खाଇବା लोक भी ये रेडी है बसगले सब पूरा आज जमीब पूरा खरा भी जमी पूरा सब टाणी दे आम शोई पड़ू पुणी आउ थे शोई पड़ू समस्ते आम पूरी जाइलु समस्ते क्या निद मानू यही मौसीटा को मत मोर भारी निद से पखाड़ पर ढोले खाईद दही पीची हांडी शालू लिमा एटा हूँ आमर नॉनवेज थाली वेराइटी अच्छी रोची कंकड़ा गोड़ कंकड़ा चटनी एटा छतु कषा दही सलाड बैगन चटनी खाइबारे व्यस्त पूरा समस्ते सी जो पूरी जाइला तार पूरा हंसा उड़ी जाइए सी खाली दही टाण टाण चिकेन मसला एक नंबर तार एना निद भांगिला दही दही तुरंत पी दे तार निद भांगिला निज निज गला ना ना कोई भोगाई मैंने आलू पूरा दम रे खा कुछ रह माल मंडा जेहेतु आमे बालेश्वरिया मुढ़ी होची हमर भुजा भुजा सॉरी सॉरी भुजा कह दिबा भुजा भुजा और चिकन कषा सेठी मो माउसी पूरा जोर सोर रे खाउ आमे दी पर एते खाई देथिल जे एते जाय झड़ी नाही सोई सोई उठिलु थकी जाइथिलु संध्यारे टिके चा पीथिलु एबे सब कोल्ड ड्रिंक्स पिया जीवो टिके हजम हवा पई कोल्ड ड्रिंक्स पिया जीवो तापर पखा पुणी खिया जीवो खाइबा ऊपर खाइबा हजम न हो कोल्ड ड्रिंक्स टे हब्बो मसला कोल्ड ड्रिंक्स आसो पी लियो एकदम अच्छा खाइबा रेसिपी रा अच्छा है खाइबा रेसिपी